वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ ट्रिगर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। সার্ধশতবর্ষে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত রাষ্ট্রমন্ত্র বন্দে মাতারমকে নিয়ে যখন সংসদে বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার, তখন এই ভাষাতেই বন্দে মাতারমকে ফের অপমান করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দে মাতারমের মাটি বাংলায় দাঁড়িয়ে নিজে যে স্লোগান নিয়ে সারা জীবন রাজনীতি করেছেন তাকেই অপমান করলেন মমতা, আর তার কড়া জবাব দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বন্দে মাতরমের পংক্তি উদ্ধৃত করে ধিক্কার জানালেন মুখ্যমন্ত্রীকে। বন্দে মাতরম মন্ত্রের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে ৮ই ডিসেম্বর সংসদে বিশেষ আলোচনার আয়োজন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামে বন্দে মাতরম মন্ত্রের প্রেরণা কিভাবে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। আলোচনায় যোগদান করে বিরোধী সংসদরাও এই মন্ত্রের তাৎপর্য তুলে ধরেন। কিন্তু তোষণের রাজনীতিকে সাফল্যের মন্ত্র করে তোলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দে মাতরমকেও অপমান করতে বেপরোয়া। নিজেই শুনুন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি ঠিক কি বলেছেন। वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ ट्रिगर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया बिकॉज आपने पूछा। নিজের রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে বন্দে মাতরম স্লোগানই সম্বর ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পরও এই স্লোগানকেই হাতিয়ার করেছিলেন মমতা। কিন্তু তোষণের রাজনীতিতে নিমজ্জিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখন বন্দে মাতরমের একাধিক পংক্তিকে আপত্তিকর মনে হচ্ছে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথকে শিখণ্ডী করে ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে তাকে, যার তীব্র নিন্দা করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বন্দে মাতরম হচ্ছে সঞ্জীবনী মন্ত্র, এই মন্ত্র হচ্ছে জাগরণের মন্ত্র। এই মন্ত্রকে তিনি কার্যত অপমান করেছিলেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কয়েকটা বক্তব্য শুনেছি, তিনি বারবার বলেছেন বন্দে মাতরমটাকে পুরো গাওয়া হয় না, কারণ সেখানে নাকি সাম্প্রদায়িক কিছু কথাবার্তা আছে। ঠিক একইভাবে আজকে উনি উত্তরবঙ্গে কোথাও একটা যাচ্ছেন, যাওয়ার পথে আজকেও বলেছেন যে বন্দে মাতরমকে পূর্ণাঙ্গ গাওয়া হয় না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক করে দিয়েছিলেন কোন পোর্শনটা গাওয়া হবে। এরপরই বন্দে মাতরমের পংক্তি উল্লেখ করে শুভেন্দুবাবু প্রশ্ন করেন, আমি পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের বলছি, আমরা তো মা দুর্গার সবচেয়ে বড় পুজোর জন্য 1 বছর ধরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা অপেক্ষা করে থাকে। তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম, তং হি প্রাণা শরীরে, বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে, তং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী, কমলা কমল দলবিহারিণী। এই যে বন্দে মাতরমের পূর্ণাঙ্গ অংশ, মা দুর্গার আরাধনা করা। মা দুর্গা শুধু সনাতনী আরাধ্য দেবী নন, মা দুর্গা শক্তির এক শক্তি এবং আমাদের প্রেরণার আরাধ্য দেবী। স্বাধীন ভারতকে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুই উপহার জাতীয় সঙ্গীত ও বন্দে মাতরম মন্ত্র, আর সেই মাটিতেই দাঁড়িয়ে বন্দে মাতরমের পংক্তি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, বন্দে মাতরম মন্ত্র যে সাম্প্রদায়িক সেটা বুঝতে এতদিন কেন লাগলো মমতার? নাকি প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে বন্দে মাতরমকেও ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী? তাই কি এখন তার তোষণের রাজনীতির স্লোগান বাংলাদেশের জয় বাংলা? ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। भारत की आत्मा बसती है गांवों में और इन गांवों की शान है हमारा जनजातीय समाज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में
मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है संकल्प, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ने जनजातीय अंचलों में विकास की गंगा बहाई है। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत ग्रामीण आवास, सड़कें, शिक्षा और बिजली सब कुछ तेजी से पहुंच रहा है गांव-गांव। 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट से स्वास्थ्य सेवाएं अब पहुंच रही हैं दूरस्थ अंचलों तक। जनजातीय मेहनतकश भाइयों बहनों को मिला है उनके श्रम का उचित सम्मान। 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 115 करोड़ रुपए की बोनस राशि और मानदेय 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति बोरा। ये है गरीब कल्याण और सम्मानजनक जीवन की नई दिशा। नए भारत का सपना तभी पूरा होगा जब युवा सशक्त होंगे। इसलिए यूपीएससी, पीएससी, गेट, नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जा रही है निःशुल्क कोचिंग। आकांक्षा योजना और विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति ने हजारों सपनों को दिया है नई उड़ान। प्रदेश में स्थापित 126 बंधन केंद्रों से 30,000 से अधिक जनजातीय युवाओं को मिला है रोजगार। देश का पहला ट्राइबल हॉस्टल हो या सेना और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण, सरकार हर मोर्चे पर जनजातीय युवाओं को बना रही है आत्मनिर्भर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदिवासी गौरव के संकल्प और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अथक प्रयासों से आज मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का विश्वास है, जब जनजातीय समाज आगे बढ़ेगा तभी प्रदेश और देश आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। सबके साथ सबका विकास, यही है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प।